Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga rajay ate-ate dohok pikiran muna. Bagasan Kristus Jesus. Amen. Oras ma dihamu amanginang. Tostotong do upasahat kami hata horas nang dihamu amanami inanami amadohoti parmingguanon marhite live streaming. Secara khusus dia kana marsahit, totong ma semangat, marpos ni roha, ay malumahamu di bahit Tuhani. Waing saha mahita, laho mangguruhon hata ni debata, si hangoluhonota, ima natar surat disada raja-raja bidu 10 sia, mamukasian ayat 15, rodi ayat 20 sada. Songonom madidok disi. Alai ninna Jehovah matuibana. Bula maho tu dalam muhian tukan Damaskus. Laho maho tu si dalam yahi si Hasail. Pahen raja umonggom Ram. Yahi doho si Jehu. Anak ni si Nimsi. Pahen raja gumomgom Israel. Miyahi doho si Elisa. Anak ni si Sapat. Sian Abel Mehola. Pahen panurirang sikakmu. Jadi manangise na malua siyang podang ni si Hasael. Ikon mate bunuon ni si Jehu may. Dala manangise na malua siyang podang ni Jehu. Ikon mate bunuon ni si Elisa may. Akup ni tinggal 20 hubahin di Israel 7,000 halak. Sa luhu na'y aka naso pangalopit pulo nito na marsobat bal. Toho naso dung manguma ibana. Ini mardalam si Elias yani gabe jupangsa si Elisa. Anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana. Dohot 12 pasang horbo di Jolona. Iba na sa diri mangolat-olat pasang na pa 12 honi. Dungi di dapat ton si Elia maibana. Taos di lukupon sape-sape na ibana. Dungi di tadi kon si Elisa ma kahorboy. Dalam marlojong mangihuton si Elia. Didok ma. Walo asaw jolo mangumadamang doho dainang asa hui huton ho. Tunginin na si Elia matibana. Tao maho mulak. Ayaha do nahubay nito ho. Ngimula maibana siya labung na. Dala dibuat sa pasang horbo. Taos dipotongi doy. Ula-ula ni horboy do dipake marmasak juhuti. Jala dilehon panganon niya kanaposona. Dungi borha maibana, mangihuton si Elia, gabe parhaladona, ido sahana. Namang dainang huria na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, isuraton ma di warta manang di buku acaray, songon topi ni mingkuta sa darion, sa tia mangihuton, dohot akobasi Tuhani. Jadi moloidok satia berarti ahape namasa yang bubarohana. Jala maoldo gabi halak na satia. Tulog doa mo amanginang. Tang murah laho marhasat yaon. Membangun manang mangulahon komitmen. Ternyata itu bukan hal yang mudah. Maol jala butuh perjuangan. Asa boy ibana mangulahon komit. Ala tardok ragam do tantangan dohot godaan di asatya oni. Alani molo dohonon songon na taat tu aturan manang gabe halak na jujur berintegritas
pasti penuh resiko. Dang dohono mamusia torop do naso makalo mohoni. Olo jujur manang berintegritas ibana. Ido bahen gabe torop jolma, torop halak mangalului manang madalani jalan pintas. Alaniaha, ala gokdo disi tawaran keuntungan, janji-janji yang membuat atau mengubah kehidupan menjadi indah, lam dumenggan parngulonna, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran dan juga kejujuran. Ido bahen gabe lastorop do adong namadok anggo partikian waeng nunga terjadi krisis iman. Ima marhite pangalaho na mahol mangalului halak na berintegritas. Ala yang gua madok dang mahol mangalului halak na berintegritas. Satu lo dah mau manginang minimal sudah na pungu dison pasti do halak na berintegritas. Jujur menegakkan kebenaran. Amin. Sahera naso yakin lahu madok berintegritas dirina. Sahera naso setia dang setia hamu amanginang di sudeaka aspek ni parngoluan halak na setia do hamu amanginang ya kan ragu-ragu menjawab kan. Amanginang memang nuaing tardok do zamanon krisis kesetiaan. Ala nungalam torop jolma naso setia isarana mei murah menyerah, mudah pindah haluan, mudah berbalik arah ketika keadaan tidak sesuai harapan. HP sasitong na hasetia ani tidak pada saat semuanya lancar saja. Manang dada holan ditiki sonang, dada holan ditiki naso adong hambatan. Justru di tengah tantangan, kesulitan, di tengah banyak godaan, bahkan juga di tengah penderitaan, disima ikon patar, tapa tuduhon persitutuota halak na setia hita, halak na teguh, terus menerus membangun, melakukan komitmen, memperjuangkan kesetiaan. Alaniaha Allah memang kesetiaan ini ternyata membutuhkan hati yang rela berkorban. Kesetiaan itu membutuhkan ketekunan, keberanian untuk melawan arus. Jadi puasa matardok nuaing krisis kesetiaan tidak mah mulai tonga-tongani keluarga nang dia kaparnggo dua sigano pari memang tung jorbut doa kapangalahon ni jolma saha tu partikian nuaing. Ala tung godang do nakingan godang tantangan nasasitong na laus disido iko patudot tahapataran ni hasatiata alai laus torop mahalak na kehilangan integritas, alani parutungan, alani dang mampu bertarung dalam kehidupan ini, alani naing pagugu arta di bagasan parngulona. Jadi tapayu igu dora amangin ang berita nuaing ya bahwa sudah banyak anak muda kehilangan integritas, ala naing menggulut perguruan tinggi. Gabi kon dipakai majasa, jasanya harus tahe dipakai. Joki. Jadi upayu ihu maberitai oh songono do HP na masak kapangalahoon. Dipakai majasa joki, kemudian ternyata boy-doi dipakai dengan ala-ala ni kencanggihan teknologi nuaing kacamata yang sudah bisa memoto, kemudian alat-alat yang bisa dohonoma gabi remote control ibanay son halak na asing makarejoy ya yang badong do na tardapot bamulate mabuhay tardapot
Alaya dong do na takuho to tahin narong do lolos manang daon. Jadi memang lumayan dorgana, ya kurang lebih 60 juta kalau lulus dia. Jadi dohono mo ala torop dolau mangulau ni berarti sudah banyak yang tidak percaya diri. Sudah banyak yang menjadi anak-anak muda yang tidak berjiwa petarung nuengon. Buat doa manginang satu lo doa mudisi, aku ikut satu lo doa mudisi alanian. Ay manusia yang serba instan dan nuengon, gak bisa diajak susah, gak bisa diajak menderita, gak bisa diajak berjuang. HP sasitong na penderitaan, kesusahan, tantangan, godaan, dido manaking di episteli, dido apostel Paulus, tusido hubadiri hamuina. HP molodang mampu, tusido hita molodang mampu hita mangadopi ima halak naso mampu mangadopi manaking nasay iko serba instan. HP taho diulah maasal madapok na. Ima pangalahon yang ka sudut na poso yang kurang berjuang dalam kehidupan ini. Aitung semua digampangkan. Molo hamihian huingo dope molo jamaku iko merdala dope hatu sikola. Do molo adong maboto isi dikalang SMP negeri 2, doho SMA sadahia molo SD Santo Joseph tongo ni balakang jabuku do. Jadi dang pala dong ikon berkendara tu siale yang go tu SMP 2 doho tu SMA sada. Adong do te parsidikalang di sona manginang. Se doho no non SMP sada, SMA sada. SMP 2 apa lagi boto kan? Atar dau deh kan molo adong maboto atar dau deh. Alai ni dalana doi. Alai yang gonwaing bangalangkay. Gari mangalopi salimu na pe dan lagi dang pola disuruh natoras na bira. Ya. Lo ma natoras na mangulahu sudi. Herarong do pangalaho jaman waing songoni. Do sipatu na mula sikola ipasobu songoni los dipasobu natoras na do arwa. Hal-hal kecil di rumah yang sebenarnya ini membentuk karakter anak-anak itu menjadi orang yang bertanggung jawab dan petarung di kemudian hari. HP nganatoras nabe lau mangulahoni sude. Makan na isuapi manatong herana gabe pangka mana molo isuapi mangad dana nai. Herana gabe pangka mana molo dang manuci piring. Ya nakon nai. Gabe hera pangka mana molo dang dipaies kamar nai. HP semua karakter manusia itu terbentuk dan di gereja. Seolo do isalahon, ay waduh nangi gerejonin na kan? Ayah aduh nangi ajari di PA. Aduh nangi ajari di permingguan on. HP olo sajom dong. Di permingguan nagumodang tikina di dia. Dijabu. Tidak salah ketika orang mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai sejak dari kandungan. Dungi masuk ma dina marsaur ribana rap dohot na torasna dina manguduti akau laon di tonga-tonga di bagasna. Jadi komula do songo dia pengalaman muna amangin nanggujui sasitongna ada banyak hal yang harus juga dilakukan itu di tengah-tengah keluarga. Sehingga ini menjadi orang-orang yang berjuang dan bertarung. Karena apa? Karena zaman ini semakin sulit dan membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Jadi anggota toras nuaing kan termasuk Doraiba dengan melakukan tuntutan akademisi kepada anak-anaknya. Tae tong doi do nama naruhon dasida 100% laho menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi sebenarnya karakter yang utama
yang harus kita bentuk untuk menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang halak na berintegritas do, halak na burjui do. Taruli dia ka pasu-pasu, jala gabi pasu-pasu nang tujuan nyari. Lain daripada itu, maka manakingan na terjadi. Say gabi olo na toras, daw may siyan hakabipi jantung. Gabi olo na toras laho mabahen, ya dibayar pun joki nggak apa-apalah. Dihatai pe manang nasaha tu dia asal masaha anak ko sikola yulahom may. Alay lasongon ido nang akanang mulaw-laon dia kaparkarejuan na. Yang menghalalkan segala cara lau pagugu aka siadongan di pardalanan ninguluna. Dauma siani. Amangin ang minggu sadarion dituntut ma dihita hasatiaon. Laho makubasi aka ulaon di Tuhani. Laho mangihuton dohot makubasi Tuhani. Jadi mulai do satia makubasi do mangihutot Tuhani dada holat di bagas joroone. Sotong tetong ay do tahe ngamar hasatiaw behami. Ngamar situtu behami. Marhiti aka parmingguno dang say holat di soni. Tetapi lebih daripada itu, selalu kita ingatkan ketika kita keluar dari gerbang gereja ini. Torop manwaeng naki ngaka pangalaho naso marhasatiaun. Laos songonido ya, meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran demi uang atau jabatan. Bahkan juga menjual keyakinan rohaninya. Asanai pangkatna doho lau patuluson aka ambisi pribadi. Taida mamuse sahak main di tonga-tonga ni parrumah tanggaon. Kesetiaan dalam rumah tangga, pernikahan ternyata diuji dan terus menerus diuji. Alaniaha banyak manuaeng aka pasangan na rumah tangga segama tergoda alani pelakor manang pebinor ina. Menghancurkan keluarga yang sudah dibangun di atas kasih Kristus. Alai alani aka haulion ni portibiora. Alani hagion ni aka pardagingon. Danga dong behasatiaon di parrumah tanggaon. Gabiolo masahat tu mabunuh pediula. Lasadong ma udo di PA di mingguan amang tahe apalek ko ni bay ma hujaha di media sosial dua ma boru hobbing apala 3 bulanon ikon terbunuhin na. Tahe ko boru hobbing musema tahe na roha. Ya kan? Ibunuh aka, ibunuh suamina. Adong ma museon di Pariaman do adong besok Pariaman mulaw takas do hubo to Pariaman alahya au marhubas dia KBP Padang. Jadi 12 Mei hati-hai Pariamanon. Ternyata di situ juga ditemukan sahalak bawa mamunu o patalak halekna. Dungi musi adong mana jono-jono tuhiton. Atorop nuay ngaka na mersibunuan ala niaka haulion manang hagiot niaka pardagingon na soboy diorom. Ala niya hamay aladang adong be debata di bagasan nguluna. Aladang mangulu be hata ni Tuhani di bagasan parnguluna. Lau si manaikon si patureota. Ganup aka partikian tarlumobima totong tamulai diganup keluarga Nabi. Jadi kesetiaan kita amanginang terus diuji. Karena digrogoti oleh dunia yang penuh tawaran manis. Penuh dengan janji-janji yang membahagiakan. HP sasitongna menghancurkan doi. Sarupa doi dohok jamita minggu na lewat. Anggo si polisi margogo doi ibana di hasiang anon. Saya terus doi berusaha laho mangaraho kita. Mangaleho na katawaran-tawaran janji-janji manis. HP sasitong na ketika orang sudah dirasuki iblis,
di mana dia mementingkan dirinya sendiri, di mana dia menghalalkan segala cara sasitongna dang dapot hasonangan di bagasan guluna. Memang halak na marhasatiaw ni dang pola adong didok dison gabe namora ibana namorajong ibana molo marhasatiaw. Gariada tahe alani integritas yang begitu luar biasa. Olodo gabe maol parngulun na inaking. Alay adong dopey adong imanaking sudehi tanah pengudison. Amen. Jala Tuhan debatape didok manakingan tu Nabi Elia. Panurirang Elia. Panurirang Eliaon hitan waeng nang marsiajar mah. Di tonga-tonga ni krisis kesetiaan mari belajar dari dua tokoh besar. Didok nakingan panurirang Elia. Di pabotoho matubana adong dope 7.000 halak naik. Naso marsoba tubal, naso mangubah ibana. Adong dope. Di zaman nuaingope torop dope. Halak na marhasatiaon mangulahon lomo ni rohani debata di perdalanan ninggoluna. Nang pemaoli alai berkomitmen terus berjuang lahu mangulahoni. Amangin ang hamamasa ni turpuk jamiton terjadi do nakingan krisis haporsiaon di tonga-tonga di bangsa Israel. Namar soba tu debatabal. Ima di pangarajayon ni Raja Ahab. Alani gabe kesempatan may secara khusus di ratu istri Raja Ahab. Ima si Isabel. Pola do iko gabe dibunuh aka panurirang. Naso olo marsoba tubal. Alanido torop ma nagabe aguan hosa. Di sada tiki adong maka pakatayon tajahan no dibidu sa pulalui. Dohot si Elia dohot Raja Ahab ubahe gabe di papungu ma 450 Nabi Baal dan juga 400 Nabi Asyur. Di papungu mana sida di Gunung Karmel. Dungi di bahe ma sada dohono ma didok nasida ma tangyang ni sema anon na ditangihon debata. O debata bal ngamar pugu nakingan naka panurirang na. Alayang go panurirang Elia pe barani do ibana nang pesahalak na marsitutu laho pabotohon taringot tu debata. Ubahe didok jauh hamu ma debata muna. Lausau pe jowokku ma debataku. Jala ise duanon na ditangihon debata. Apa yang terjadi? Sekali lagi amanginang dibidu sapulalu ano ngamboy tajaha disi mangangguhi dohok marsuara dagogo mana sida namangihuton Nabi Baal. Ternyata doa-doa mereka, suara mereka, panggilan mereka tidak didengar. Alai martangi yang masih Elia. Marsitutu maibana tu debata. Gabe ditangi hot debata ma. Maka terbakar persembahan yang sudah dipersiapkan. Disi mailema akan namangi huton debatabal. Alai nang pemasai tong dope marsijogal rohana sida laho persea tu debata. Gariada si Isabel manang ratui naing balas dendam do pebana di do ibana anggo si Elia ikon mate doi. Alani tahu tado. Jadi nang pepanuri rang ibana ternyata dia sampai kepada titik ketakutan. Tahu tamma ibana mabiar ibana ubahel lari ma ibana tu sada inganan. Ama di do ibana pola do naing badele anggo ibana didok dibidu sa pulsia aya opati. Nungay saya le Jehovah buwa nama tongon hosakina mate mauin. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Jadi nungasanga madele ibana alani biar ni rohana. Alani tahutan ibana, HP nadinggad do diula ibana, HP nama maritahon berita hatani debata do ibana, nama katidakon hajong jongon,
ni dewata do ibana. Alai di palelele do ibana. Nyawa menjadi taruhan. Di soma amanginang tarida hapataron hasatiau nisi Elia. Alana dido Tuhan ido. Ternyata Tuhan belum selesai dengan Elia. Ada misi baru. Ditugaskan kembali. Dia may lahopabakit si Hazael gabi Raja Aram. Si Jehu gabi Raja Israel. Doho si Elisa gabi panurirang manoruson ulon nei imaturpo jamiton. Bohado hadirion ni si Elisa na pinilit ni debata na disuruh dimiyahi si Elisa, si Elia. Laho manggati si Elia. Jadi dang gabi dina sanga madele ibana dang gabi torus ibana madele. Alang asa nakiabuhe mau sakot tuhangin nabe. Amate petahwawa dang ulo yang mangulahonon. Ngasape didok hosanei pe lo ma ibu Tuhane. Ya doa musongoni amang genang. Apala madele ala ni dangol niya ka parukilon. Alai ala rodo Tuhan itu ibana. Madok marsuru ibana. Misi yang harus dilanjutkan. Lau pabakitor raja. Dan mencari. Mengurapi pengganti Nabi Elia. Yaitu Elisa. Tong do diulahon ibana hape. Dang gabi. Adang ulo biatusin. Molo di ngolut ta si ganupari. Olo do pesongonika. Alaw nang petahulahon niya. Ngayaw panitia tahun 1920. Tung dangol do parnya hapakku di hapanitia oni. Hape sonari 2025 adang ole beau. Ngahu say wingo-ingo do 1920 na. Nga 30 tahun dang binoto be kan. Gabi mago say mga namago ha porsyon na. Jadi unang murah-murah merad di hamu amanginang da. Ati adong naso songon na pinikiran ni rohamunay. Ternyata iko dohonot tadoy ko masa doi. Tusi do hita di. Tu dia do nakinga di dok. Di badiri na episteli. Pertanyaan nga dohamu na yang narabu manang hari Kamisi. Molo pertanyaan nga pasti do pedingoti. Tusi do hita di badiri. Molo adong masa parsahiton parukilon akahamaulon. Akadia mana mabay pojok di rohamuna. Tusi do hamu di badiri. Alai dang na di tadi ko debata songon si Elion. Maka harus kembali bersemangat lagi. Ala didongani debata do ibana laho patupahon aka ulone. Jadi patar madisi nakingan hasatiaw ni panurirang Elia. Ahape namasa nang naik ko gabi aguan hosa pe ibana alai parsuruan ni debata ikon ulahonon na doi. Songoni manak kita. Torop nama baju roha. Torop ragam hamauloni. Dang muragabi panitia pembangunan. Dang muragabi panitia pesta gotilon. Dang muragabi panitia kapanitia ada penang tahe. Gudang ngak panitia nate. Ay manang nakipanitia na pedang murah mangulahoni. Molo murah baulaw kamu ma. Dang murah mangulaw ni siya dong doa kahatan na so pisik na so namaralo tu roha ma. Siya dong do nama bahid jur roha. Dang sude naolo pitor. Oke siya laksanaka dang sude songoni. Dang murah mangulaw-ulaw kapad di tahun. Dang murah mangulahon-ulahon hasit tuaon. Dang murah gabi ketua anu ay kamu amanginang. Ketua ma ketua ina. Ketua STM, ketua ha. Dang murah gabe, sudedo. Tidak mudah menjadi suami yang baik. Menjadi istri yang baik, menjadi mertua yang baik. Tidak mudah menjadi menantu yang baik. Di sudia kaulau tanggung jawab, nayulah kamui. Kita dituntut untuk marhasatiaun. Laho marhobas. Makobasi Tuhani dohot mangihuton Tuhani disi mahapataranna. Molo taulahon idoho denggan nang pegok na mangarsahi roha nang pemaol rudut sipata pakilalaan tusido hita di padiri
asa naeng sipata naeng idaw ni Tuhan ido songo dia persitutuan muna laho mangadopi aka hamauloni ayang gomura-murado dang hapor siyaw gorne alay ketika ada tantangan, ketika ada sakit penyakit, ketika ada penderitaan bohado hapataran ni hapor siyawta ido disido hapor siyaw na tutu maradopon debata Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, kesetiaan kita sedang diuji. Ya, alani ape akagodaan akatantangan ikon taluhonot tadwe. Alani yang manginang dua tokoh besar yang Elia sudah kita lihat bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan ketika banyak tantangan. Langsung ini doho si Elisa. Berhak masih Elisa madapoton si Elia madapoton si Elisa. Dungi di pasaha ibana matona ni debata. Dia madido iba loas majo mula kau satokin. Ya, dia mungkin mau permisi sama orang tuanya. Ulahom ma. Diulahon ibana mai dia do diula sasitong na dohonom majol ma halak na jagar doon namar na puna apala 12 pasangin na horbo hati hei. Dia do panna. Berarti ini termasuk orang kaya juga dia. Tetapi dia diajak untuk melakukan pelayanan. Gariada di dokma di turpu jamiton dua horbonei dibuat mei laos badilopa mahera perpisahan mon. Ya, dan bajak itu menjadi api laho mangalopa dungi di leho maaka maka diberikanlah hambanya mangan. Hera perpisahan mo dinasida dilihat do pesi panganon na tabuh. Laos ima hataridaan ni nung ngabe ditinggalhon akan masa lalu memasuki pelayanan baru, memasuki kehidupan baru, menunjukkan persitutuan nalaho mangulahon pajauon ni Tuhani. Amanginang songon si Elisau mamusehita. Naking hasatiaw ni si Elia natotong ibana gabi tubuh semangat. Na mangulahon lomo ni roha persuruan ni Tuhani. Dungi songo si Elisa mahita. Meninggalkan zona nyaman, meninggalkan masa lalu. Kita mau hidup di hari yang baru mulai sadarion. Patuduhonot tama persitutota. Lau mangulahon. Aka ulaon tanggung jawab na pinasaha ni debata di bagasan hasatiaon. Pangoloyon tu debata. Dang ulaw tabi aka ulaw na sopatut. Ya, ketika dia membakar bajaknya itu menjadi arti juga bagi kita. Membakar masa lalunya, menghabiskan masa lalunya akan asopatut. Ikut tinggal honot tado laho marsitutu patuduhon hapor seota tu debata. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, ima komitmen naikon si patuduhonota. Kita bangun terus menerus hauduhota maradopon debata. Lausada mamuse nama cayarga si Elia ini di patupa ibana do regenerasi pembekalan marhite si Elisa. Dang terus seumur hidup paupat dita. Dang terus akasih tua seumur hidup. Dang terus samu seumur hidup. Gabe pungwakor. Gabe aka ketua. Dang seumur hidup gabe song leader. Gang seumur hidup gabe pemusik, soundman, akadiamon. Dang seumur hidup. Maka harus terjadi regenerasi, pembekalan. Ahama talenta na adong dihita ikos sagi honot tamay. Songo si Elia nakingan tu si Elisa. Maka dia pun dibentuk, maka dia pun dilatih untuk melakukan berbagai pelayanan, menyambung lau mangulahon, manguduti pakubasyon nehi. Tapi songo ni dua manginang. Asa papatarot tamay, tapatuduhom mah. Dia mau dengan segala talenta yang dia miliki, maka dia wariskan sebaik mungkin. Talenta dia mana adong dihita. Minimal talenta gabe bapak yang baik itu juga diwariskan kepada anaknya.
ibu yang baik, talenta pangajari do, talenta bermain musik do, manang dia manang nilehon ni debata, denggad doy molo, nang patupot tatuaka, suddo na poso. Atau ngamanginang, hape namasa di ngolumuna, di bagasan o bason nang tutik kinamangihut, tapatudu ma. Asa na marsituto do hitang mangihut tondoho makubasi Tuhani. Sude na taulahoni manang di dia pehita maringanan, manang di dia pehita mulaulaon, pakubasi tu Tuhani doy. Lao pasangapot Tuhani doy aka ulote. Alani taulaho madohot dengan asa marsangap debata. Amin martangiak kita. Mulian te rohanami ali Tuhan. Di sude dengan dibasam nama masu-masu ruas ni huriam. Di patari parhon wahai ngamanami inanami tu bagas joroon. Tumangihon hatam na badiyay. Mamuji pasangapon guarmo na badiyay. Parar mayali Tuhan. Persitutuon nami. Mamongoti bagas joromon. Marsobat wado pamunasun badiyay. Asa lamtang maha porsyon nami. Dina hutangi hok kami hatam. Dina huwede hok kami akka ede puji-pujian. Haruar hami sian bagas joroon. Gabe marroha nai baru. Pikiran nai baru. Namar hasatiaon. Mangihut toko makobasi. Aka ulaon na pinasaha mo di hami. Ganok marsada-sada. Pasu-pasu masaluhu amanami inanamyon. Di ganop akar